प्रस्ताव रखुछि। यह व्यतीत ओडिशा राज्य समवाय बैंक, केंद्रीय समवाय बैंक एवं प्राथमिक कृषि समवाय समितिर ऋण देय वृद्धि पाई सेमानंको इक्विटी भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने एवं 2025-26 वर्ष रे राज्यर कृषक मानक आवश्यक कृषि ऋण प्रदान करिवार सक्षम करने सरकार 150 कोटी टंकार अंशधन पुंजी सहायता प्रदान करेंगे। कृषि आम अर्थनीतिर जीवन रेखा, आमर खाद्य सुरक्षा एवं देशर समृद्धि पाई कृषक माने अहरह सेमानंकर सेद एवं रक्त दे चली। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर भाषा 12 मास खेते मो लगी थाए काम, मासे पक्षे केबे हे न थाए विश्राम, खेत मोर लक्ष्मीर विपुल भंडार, देउअछि असन बसन इत्यादि बारंबार। राष्ट्र निर्माण रे सेमानंकर अवदान को गभीर प्रशंसा करी मु एही कृषि बजेट को आम राज्यर कृषक समुदाय को समर्पित करुछि। बाचस्पति महोदया, एबे भाग 2 रे साधारण बजेट माननीय बाचस्पति महोदया, मु वर्तमान साधारण बजेट उपस्थापना करुछि। समृद्धि अभिवृद्धि और रोजगार आमे एही बजेट रे समृद्ध ओडिशा 2036 रो भित्ति स्थापना करुछु, जहा एक समृद्ध और सशक्त ओडिशार परिकल्पना। आम पाई समृद्धि केवल अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे सीमित नुहे, बरं प्रत्येक नागरिकंकर पाई यह निजुक्ति सृष्टि, सामग्रिक विकास एवं समान सुजोगर प्रतीक। यही परिकल्पना को वास्तव में परिणत करने पाई आमे भित्तिभूमि, नगर उन्नयन, कृषि और जलसेचन, पुंजीनिवेश, बंदर भित्तिक विकास, शिल्पायन एवं सार्वजनिक क्रीड़ा भली क्षेत्र उपरे विशेष गुरुत्व दे यही बजेट प्रस्तुत करिछु। एथि सहित स्वतंत्र भावे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास एवं महिला और शिशु विकास क्षेत्र रे सुदक्ष जनसेवा प्रदान व्यवस्था माध्यम ओडिशावासी सामग्रिक विकास पाई आमे संपूर्ण भावे प्रतिश्रुतिबद्ध। यही बजेट केवल किछि संख्यार उपस्थापना नुहे, बरं ओडिशा को भविष्य पाई प्रस्तुत करने दिगरे एक शक्तिशाली और निर्णायक पदक्षेप। भित्तिभूमि विकास पाई आमे वर्तमान पर्याप्त पुंजीनिवेश करुछु। चलित वर्ष भित्तिभूमि क्षेत्र में अधिक पुंजीनिवेश पाई राज्य मानक पाई स्वतंत्र सहायता योजना शासकी अधीन रे ओडिशा केंद्र सरकार 7,000 कोटी टंकार 50 वर्ष दीर्घम्यादी सुधमुक्त ऋण अनुदान रूपे पाई। हीराकुद एवं सातकोशिया ठारे प्रमुख पर्यटन विकास प्रकल्प को यही योजना रे मंजूर करिथिबारु मु आमर दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय धन्यवाद जनाउछि। एहा द्वारा यही दुई पर्यटन स्थली को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थली रे रूपांतरित करा जाई परिबो। सुपरिचालित बंदर गुड़िक सस्ता परिवहन एवं वाणिज्य पाई अत्यावश्यक, जहाँ उच्च हार में अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई सहायक होता है। बंदर भित्तिक विकास यह द्वारा ओडिशा विकसित भारत 2047 रो एक प्रमुख इंजिन हो पारिबो। खनिज संपद रे भरपूर उर्वर चाष जमी एवं 480 किलोमीटर सुदीर्घ समुद्र तट संपन्न ओडिशा यार लाभ उठाइबा प्रस्तुत रही। मोहनारू कोरापुट, मंगलपुरु आरड़ी, नुआपड़ारू घाटीपड़ा, कोक्सरारू नवरंगपुर आदि जातीय राजपथ गुड़िकर प्रशस्तीकरण और मजबूत करने 3,408 कोटी टंकार जातीय राजपथ प्रकल्प मंजूर करिथिबारु मु माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाउछि। प्रमुख बंदर एवं उपकूलवर्ती जिलागुड़िक सहित आभ्यंतरीण शिल्पांचल मध्य
ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଗମ କରିବା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ନୂଆପଡ଼ା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ଗୋପାଳପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଡ଼କ କରିଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଭିନବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରୋଜଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଯାନବାହନର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାନବାହନର ପ୍ରବାହକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସିଟି ରୋଡ୍ ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉଟଡୋର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଆଦି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3,000 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 6 ଲେନ୍। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଡ଼କ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜି ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସଡ଼କ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 6,502 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମ ସରକାର ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଡ଼କ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମିଶି 2029-30 ସୁଦ୍ଧା 75,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ପାଇଁ OPWD କୋଡ୍ର ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛୁ। ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।